questions. Donc, je vais devoir bien sûr répondre à quelques-unes pendant le cours, mais ça sera aussi, comment dire, ça sera aussi le but des travaux pratiques, d'accord? Des travaux dirigés. Donc, je vais programmer des travaux dirigés, bien sûr, juste après avoir fini le cours. On en discutera de toutes les questions que vous avez, d'accord? Donc, maintenant, on va essayer de... on essaye d'avoir... comme on dit, d'accord? Donc, on continue le cours sur... continue le cours sur la chromatographie en phase gazeuse, d'accord? Alors, on était arrivé à devoir comment dire, je vérifie l'enregistrement et c'est bon. Point de vue instrumentation, coupez les micros s'il vous plaît, coupez les micros. D'un point de vue instrumentation GC, gaz chromatographie, j'ai dit que c'est un peu plus simple qu'une chromatographie en phase liquide, en l'occurrence. Vous avez un injecteur, et on a parlé d'un splitless. Il y a plusieurs types d'injecteurs, mais le plus commode et le plus réparti dans les laboratoires, c'est bien le splitless. Et puis, ou diviseur de flux, comme vous voulez, en français. Et puis, vous avez votre four qui représente le deuxième module. Et enfin, et bien sûr, les composants ou les métabolites ou les produits d'intérêt, on peut dire aussi produits d'intérêt, ça dépend de quel domaine vous travaillez, bien sûr, dans le futur. Donc, bien sûr, il faudrait les détecter. Il faudrait bien les détecter. Donc, il faudrait un détecteur. D'accord? On a parlé un petit peu des types de colonnes, hein, quelques types de colonnes pour la GC, et on a parlé aussi de la phase stationnaire, hein, puisque j'avais dit qu'il existe deux classes, si vous voulez, deux grandes familles de phases stationnaires dans les GC. Eh bien, des colonnes polaires ou des colonnes apolaires. Bien sûr, quand vous utilisez les colonnes polaires, bien sûr, ce sont des carboaxes. Hein, et j'ai dit, il faut faire attention parce que les noms de ces colonnes, ils dérivent du fournisseur, ils dérivent du concepteur, en l'occurrence. Le carboaxe, ce n'est que le polyéthylène glycol, si vous voulez. Puis, il y a les polydialkyl siloxane. Les polydialkylsiloxane, le cas que je vous ai montré, c'est un polydiméthylsiloxane, c'est-à-dire le alkyle, ce sont des méthyles. Et voilà la représentation de cette structure avec bien sûr un indice de polymérisation, d'accord? Cet indice de polymérisation, il va vous donner une idée sur le pourcentage de ce qui est greffé dans vos siloxanes, si vous voulez. Le siloxane, c'est le SI, l'ascrit O. Hein? SI, simplement lié à O, ça c'est un motif siloxane, si vous voulez. Et puis, dans les colonnes, on peut faire varier un petit peu un méthyle par d'autres types de groupements, d'accord? Et ça nous donne un petit peu toujours des colonnes apolaires, puisque ce sont des dialkylsiloxanes, mais ils peuvent être différentes. Ça veut dire que vous pouvez, s'il vous plaît, les micros, je peux l'aider le micro. بلا ما نفيريفي حيدوا الميكرو s'il vous plaît حيدوا الميكرو voilà merci. Donc voilà, le R il peut être un phényl en général, il peut être un nitrile, hein, ce sont deux groupements qui sont très présents dans les colonnes en phase inverse, d'accord, en phase GC, pardon, en phase chromatographie, en phase gazeuse. Et puis j'avais dit que
quand vous voyez des colonnes, bien sûr, il y a un acronyme pour chaque colonne qui va vous dire quel type, quelle marque étant fabriquée votre colonne, par quelle société en l'occurrence. Hein. Donc, ça nous donne une idée. Le DB, c'est du Duraband. Vous allez voir, par exemple, les animations sur le net qui vous parlent des Duraband. C'est une société. Le OV, Ohio Valley, c'est aussi une autre société. Bien sûr, le Carboax en est une autre. Et puis, il existe plusieurs types de sociétés qui fabriquent les colonnes chromatographiques et sur lesquelles il peut nous fournir ces types de colonnes. Ce qui est important aussi, je vais parler des détecteurs à la fin du chapitre de chromatographie, c'est que ce qui est très très important, c'est que quand vous faites de la chromatographie en phase gazeuse, eh bien, c'est pour des produits qui sont volatiles, hein, c'est-à-dire des produits qui présentent une tension d'ébullition en l'occurrence, ou un point d'ébullition qui serait tout simplement bas. Hein, ça veut dire que ces produits, ils se retrouvent facilement à l'état gaz. C'est de leur nature en l'occurrence, de leurs caractéristiques physico-chimiques. Hein. Vous savez que en général, des produits apolaires de faible masse, eh bien, c'est très très simple de les faire passer en phase gazeuse sans qu'ils soient dégradés. Donc, ils peuvent garder leur nature native en phase gazeuse parce que c'est une de leurs propriétés. Mais bien sûr, il y a des produits qui peuvent être, par exemple, en phase liquide, mais qu'est-ce qu'on va leur faire? Tout simplement une dérivatisation, c'est-à-dire on va casser hein, celui qui est responsable, si vous voulez, de leur point d'ébullition un peu plus haut, hein, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à l'état liquide, par exemple dans les conditions ambiantes, dans les conditions de température ambiante, de pression atmosphérique, vous les voyez sous forme de liquide. Mais on peut les transformer, hein, les dérivatiser, sachant qu'ils passent à l'état plus facilement à l'état gazeux. Et on appelle cette réaction tout simplement une réaction de silylation. Ce n'est pas la réaction de silanisation qu'on avait fait pour la chromatophase liquide. La silanisation, il y a la transformation de la phase normale en phase liquide en C18, en phase inverse. Ça, c'est une silanisation. C'est-à-dire le OH qui est normalement liés au silicium, hein, les fameux gels de silice, les siloxanes, les fameux groupes en siloxane, vous allez les transformer tout simplement. Hein, au lieu d'avoir un OH, eh bien le O, il va prendre par exemple, ou carrément le OH, il va prendre par exemple la forme de la paraffine. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'hydroxyle par tout simplement la paraffine, la C18. La paraffine, il y a la C18. Ça, c'est une réaction qui concerne la phase stationnaire. Il s'appelle silanisation. Alors que dans la chromatographie en phase vapeur, on va parler d'une autre réaction qu'on appelle silylation. Ce n'est pas une silanisation, c'est une silylation. Et puis, silylation, c'est avec un Y, L-Y. Cette silylation, qu'est-ce qu'il va faire cette silylation? C'est tout simplement, il va casser la liaison hydrogène. C'est tout simplement, au lieu d'avoir entre vos métabolites des liaisons hydrogènes qui vont, par exemple, compromettre comment dire, l'expansion, si vous voulez, parce qu'on travaille en phase gazeuse, on parle d'une expansion. Les molécules vont s'expandre en quelque sorte dans la phase gazeuse. S'il y a de la liaison hydrogène, il faut beaucoup chauffer et on peut dégrader. Mais si on enlève cette liaison hydrogène par la réaction de silylation, hein, dans ce cas de figure, on peut chauffer modérément et faire passer par exemple les molécules en phase gazeuse. Prenez par exemple le cholestérol. Le cholestérol dans les conditions normales de température et de pression, est-ce qu'elle est à l'état gaz? Je pose une question.
Non. Non. Bien sûr que non, bien sûr que non, c'est un lipide et puis qui peut مش الصوت أستاذ. ومسيو مسيو راه مشى الصوت. واقيلا مشات ليه كونيكسيون حيت حتى الكورسور ما كيتحركش. فين كيقرا عفاكم الا ديابو فاش كيقرا ما فهمتش. ما كيقراش كاع غير كيشرح. باج 55. واش كنطرح شي كيستيون الطلبه؟ سي كيشرح ماشي الديتيكتور. باش 58 لا دابا راه كيعاود يشرح شويه ديك لا فاستاسيون اون كروماتوغرافيك ازوز. اوكي ميرسي. مريم فين كاينه ديك لاسيلي شي حاجه اللي كيشرحها دابا؟ اش قلتي؟ سيلاسيون. واش الرياكسيون؟ ديك السيلي شي حاجه سيلانيليزاسيون لا سيلاسيون راه كاينه في الباج 54 وني راه ما مشروحاش مزيان. صافي. واش كنطرح شي كيستيون الطلبه؟ قال لك ان الليبيد في النورمال واش هو كيكون غازو ولا لا؟ قال لك الكوليسترول واش الكوليسترول الكوليسترول واش كيكون في بلاتي ديك السيلاسيون اللي هضرتي عليها الا بارتي الا باراغراف دابا لا رياكسيون لا رياكسيون راه ما مشروحاش، غير قال لك زعما بلي لا رياكسيون اللي كترد هاد مرتبطه مع او كتسمى سيليلاسيون. اوكي راه كاينه ديك البارتيه ديال اتش بي ال سي تماك مكتوبه. لا لا راه ماشي كاين السيليلاسيون. فرق بيناتهم. راه كاين فرق بلاتي نشوف لك سميت لا رياكسيون. هذيك راه سيلينازاسيون راه هذيك سالينيزاسيون سيلينيزاسيون هو كيحيدوا داك او اش داك او اش ديال السيليس كيعوضوها بسميتو. راه لا رياكسيون اللي كاينه في لافاز كيفعلوا الطلبه بلاتي راه البروف راه ما كيسمعش لينا حيت راه هو ما كيسمعش. راه بانت شي ديابو وحده اخرى انا بعدا عندي. راه سيليكسيون هذيك. ديروا ليه لوفي لا مان. هي الطلبه الصوت ديالو بحال تيسمع ولكن ناقص بزاف. فيت اتونسيون. راه مشات لي الكونيكسيون لا عندي شي بروبليم. راه حرك راه جوج ديابو. الديابو ما كنسمعوش يرجع. راه الصوت ديالو كاين ولكن راه ناقص بزاف. ودابا واش ما كيشوفش الميساجات؟ راه كيشرح الريسبونسابل اللي عنده النمره كيشرح. هو راه كيشرح هي ولكن راه ما كنسمعوش. ولكن الا كنهضروا راه غيسمعنا الا كيشرح. اي هذاك الشيء خلاص. غادي الاستاذ راه ماشي كيشرح. هضروا لينا معاه لي ريسبونسابل يقولوا ليه راه ما متبعينش معاه ما كيتسمعش الصوت. واش مازال غادي مع الكورتيج صح دابا ولا كيفاش؟ كيشرح وييه كيشرح. انا شفت غادي ندير واحد الفكره كيتيو كلشي كيتيو الغيونيون ولي ريسبونسابل بجوج يهضروا معاه كو سوا ديال فيزيولوجي لا بلا ما نكيتيو يهضروا معاه نيت الا كانوا غيهضروا معاه دابا. الا كيتاو الطلبه راه تبدا الحصه ساعتين غتمشي هكاك يهضروا معاه لي ضياع ما والو. هيا شفنا كنكيتيو راه عادي يعاودي تما غادي يعرف فين كاين المشكل.
ما غيرد لنا جديد البال. وصافي. ولكن كاينه تماك حاجه تا هو بحالاتو غيقول كيفاش هاد لي زيتيديون كاملهم كيتاو كيتاو يعني كاين شي الغيونيون مشكل. كيتاو الغيونيون الطلبه. ولا ما انتبهش هو وراه ما لا يمكن غيبانوا ليه لي بارتيسيبون، ما غيبانوش لي بارتيسيبون. او ديري بلا ما هو نكيتي ولا كيشرح الديابو راه ما كيبانوش واحد يخدم الكاميرا ويهضر معاه. بشويه بشويه. اللي عنده النمره ديالو يصيفطها في الميساج ولا يهضر مع الريسبونسابل. اللي صلاح ليه يخدم الكاميرا وشي اللي داكشي اللي قلت شي واحد يخدم ما الكاميرا غاديش تبان ويهز ليه كاع. الكاميرا، ما غتبان ليش الكاميرا ديال ليتيديون، لا هو داير دياب. اذا داير الديابورama راه ما عرفتش بان ليه. واش كاين اللي راه ريسبونسابل قلتها له راه قلتها له. واش قال لك؟ واش قال لي؟ ما عرفتش. عافاكم هذيك السيليلاسيون اللي كيشرح البروف شكون هو الرول ديالها؟ بلاتي يرجع نقولوا ليه يعاودها حيت حتى انا ما فهمتش كاع انا اصلا شنو كان هذيك الجوجه قال لك كاسي لا ليزون هيدروجين. ومريم وجنو وريني شنو هو الرول ديالها. واش ماشي هي اللي كاينه يعني كتحول سيلانيزاسيون؟ لا ماشي هذيك، لا. وشنو سميت هذه؟ نفس الحاجه هذيك قال لك راه ملي كتكوني كتقرا في السيليس ما عرفت شنو راه هي هذه السيلانيزاسيون هذيك سميتها سيلانيزاسيون. سي على او هذيك الاولى اللي كاينه في لاش بي ال سي هي اللي كاينه سميتها سيلانيزاسيون، اللي كدير الغومبلاساج ديال البارافين باغ سي 18. الاخرى اللي كاينه في الاخرين ديال الغازو سميتها سيليلاسيون، هي اللي كتكاسي لا ليزون هيدروجين. شكرا. ما عرفتش واش بالضبط هكا كتنطق، انا هكا سمعتها ونعاودو نسولها. سيليلاسيون هاد الجوج دابا السيليلاسيون. وي راه السيليلاسيون قال لنا كتكاسي لا ليزون هيدروجين اي ابري كنديرو الشوفمون باش نباسيو لا موليكول لا فاز غازوز. كتكاسي ليزون هيدروجين. بويسك لا حنا كنهضروا على لا فاز غازو، قالك من الاحسن خص دوك لي ليزون هيدروجين ما يكونوش تكسر. دابا السيليلاسيون كنديروها لا فاز موبيل لا ستاسيونير. لا لا فاز ستاسيونير. واش لا فاز ستاسيونير ولا لا فاز موبيل؟ دابا ملي كنديرو هاد السيليلاسيون يعني لا فاز موبيل او لا فاز ستاسيونير كتولي ابولار بحال في الوقت ديال الاف بي. يعني هنايا كنهضروا غير على لا فاز ستاسيونير، سواء فاش ليكيد ولا ملي نبغيو نردوها للغازو غادي نديروا لها هاد ستيليلاسيون باش ترجع لا فاز غازو. ولكن راه ستاسيونير هي ديما كتكون ليكيد، كنخدموا بها ليكيد. الله يهديك ليكيد غافي. دابا هاد السيليلاسيون هادي بعدا فين كاينه؟ فين باج في هاد؟ ما كايناش زعما واش ما كاينش مازال خدام في الكور. تمام. راه البروف باقي كيشرح وحنا كاع ما كنسمعوش. واش صونيتو ليه ولا غير باسيتو ليه ميساج؟ راه قال لك هضر مع عبدو. ولسه هضر مازال كيشرح. شنو بان ليك؟ لا هضرت معاه قلت له راه كاين مشكل في سميتو ما كنسمعوكش. اش غنقول ليه؟ نقول ليه راه قال لك هو واش قال لك غادي زعما المشكل ولا شنو؟ حتى صرا مازال خدام. قول لي عاود قول له. دروك واش قال لكم نخرجوا؟ المشكله ما كيقراش يمكن حتى هاد الشاط.
اصلا لي بروف كاملين ما كيقراوش الشاط الا وحدين شي وحد الا البوالي وبول ديال شيمي هما اللي بيمشي تيخليهم حتى التالي وكيشوف اش كناقشوا فاش كنا كناقشوا في الشاط. واقيلا غير نخرجوها هي ما تقدر راه كنطيها في البروفيسيونيل. وميدي كيدان البروفيت دولي سايدا ورسميك لاكسيون الوحيده اللي غادي تخليه ينتبه لهذا الشيء هذا هو اننا نكتيو. يلا واحد مره واحد كيتيو وليدي راه هضر معاه عبدو قال لي شنو كاين، ولكن باش جاوبوا ما عرفناش. مازال مستمر في الشرح ديالو. يعني المهم منين يرجع قولوا لنا غتكتبوا كاملين اش غتبقى تسناو من بعد تسناو الصب. الحل هو الناس اللي خدامين بالكونيكسيون كيتيو سوا ديال الفيجيتال سوا ديال الكونيكسيون، لانهم يرجع البروف يستعلموا في الجروب ديالهم، الجروب الفيجيتال الجروب الكونيكسيون وغيعاودوا يدخلوا الى جا البروف. وبنادم اللي ما خدامش بها اللي خدام بالويفي صافي يخليها تزوم خدامه الى رجع البروف هي هذيك ما رجعت هي هذيك. الله يعطيك الخير اختي، والله الا تبارك الله عليك. احنا نخرجوا الله يحفظكم نتوما شوفوا دابا على ما يرجع البروف عاودوا لي عافاكم شي واحد يعاود لي هذيك السيليلاسيون ولا السيلينيزاسيون ولا داكشي راه صافي تخربقت. مرحبا ويلي راه السيد خدام وراه وصل الديريفاسيون وهي راه مافونسيني غير كيتيو شي راه مابقاش خدام كيتيو بالرجوله. والحل هو الكتاب اللي كامل بقى حتى شي واحد كيفاش ما يدير. ودابا زعما هو ما قالش مع راسو هاد الناس ما كيسولوش ما كيديروش غادي ما يسكاش صافي. اييه مشيت ما كيسمعش ديك وي ميسيو راه فهمنا ولا شي حاجه يعني راه ما كاينش الصوت. راه غير حتى حنا شي مرات كاع ما كنقولوا لا ويلانو واش فهمتوا نسكتوا لا ويلانو. نفهم انا دابا غير نبدا نهضر مع ابيل هكا واش جاوبوا ولا غير ميساج هكا في واتساب باش نعرفوا. واش غادي تكيتيو الغيونيون واش غادي نديرو؟ راه دابا واحد المرة عيط وي ميسيو. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui arrive depuis tout à l'heure? لأن كنسمع راسي أنا جو فيريفي الميكرو كيكون عندي مزيان. ما كنسمعوكش أستاذ كتهضر ما كنسمعو والو. لا كتسمعو شوية بعدا. لا ما كنسمعوش كاع كنشوفو غير لي كورسور كيتحرك. دابا كتسمعو الاستاذ دابا مزيان. وي دابا وي ميسيو. D'accord. Donc voilà. Donc je disais juste par rapport on était arrivé là. Je disais tout simplement que les machines chromatographie sont pilotées par des logiciels. Ça on connaît. La dernière fois, واحد قال لي أستاذ اش من type de logiciel تعطينا في TP. Donc ils sont pilotés tout simplement par des logiciels qui évoluent dans un environnement Windows. On a plusieurs types de marques, par exemple, plusieurs types de brands, on appelle cela. Ça veut dire... Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, راه ما فهمناش ديك السيليناسيون مع السيلينيزاسيون اللي كنتي كتشرح من قبيله. دونك تما نيت فاش توقفات. Voilà. Donc silanisation هي C18. صافي؟ C18 يعني كيفاش غادي نديروا C18 نغريفيوها نلصقوها في les siloxanes ديال SEOH. C'est une silanisation. Silylation هي راه تخلي لك les molécules يمشيو لك لا فاز فابور sans être dégradées.
سيليلاسيون بوحدها ديال لا جي سي ديال الكروماتون فاز غازوز هي سيليلاسيون. سيلانيزاسيون كوبي لي ميكرو سيل فو بلي باش يسمعوا، كوبي لي ميكرو باش تو الموند يسمع. سيلانيزاسيون كنشوف شي وحدين راهم خرجوا خصهم يرجعوا. داكوغ فو لوغ ديت كو راه استاذ عاود رجع كي ريفيان من ديكونيكتي راكم يحسب لهم ساليت. لا فاش ديكونيكتيتي يا استاذ كلشي خرجت لنا من هاد لا سيونس عاد بدينا كندخلوا. هي وفين هما لي زوتر دابا؟ راه الله كيدخل يا استاذ حيت كلشي خرجت ليه. داكوغ دونك سيليلاسيون هي اللي غتخلي لكم تحيد لكم لا ليزون هيدروجين. دونك شنو هو لو رول ديال لا سيليلاسيون؟ il va casser les liaisons hydrogènes لان لي ليزون هيدروجين هما اللي ما كيخلوش الموليكول يمشيو ليطا فابور. les liaisons hydrogènes au niveau de notre mélange. Exact. Vous avez par exemple le cholestérol فيه OH ياك. Oui monsieur. Voilà, vous avez 4 cycles, 3 فيهم 6 ديال لي سومي، واحد فيه 5. vous avez une chaîne isooctyl هذيك فيها غير دي CH2 ولكن عندكم في بوزيسيون 3 ديال الكوليسترول عندكم OH. هذيك ال OH خاص ديك الH ما تبقاش. اش تنزيدوا لها؟ تنزيدوا لها ان ديريفي سيليلي يعني فيه سيليسيوم تنحيدوا H. دونك اون فا ديريفاتيزي غادي نراجوتي واحد لا موليكول على الكوليسترول اللي هي لاجون سيليلون. ça s'appelle un agent اللي غيسيليلي. Donc, ce qui fait que les liaisons hydrogènes. Dans ce cas, on va chauffer modérément sans dégrader le cholestérol, il va passer en phase vapeur. Il va passer en phase vapeur. D'accord? N'importe quel OH, n'importe quel NH, les molécules font la liaison hydrogène. Il faut la casser par la silylation. La phase vapeur. Autrement, on va chauffer bzef, il va cramer. Donc, le four, il va cramer les molécules, il a khalliti la liaison hydrogène. هذا هو علاش تنديروا السيليلاسيون. D'accord? Donc voilà un exemple de silylation par exemple. Vous avez oui. احنا تحقنا استاذ ما سمعناش على ديك لا سيليلاسيون. Silylation c'est transformer la liaison hydrogène en une liaison اللي فيها سيليس يعني تحيد H وترمبلاسيها بالسيليس SI سيليسيوم. ما خاصش تبقى لا ليزون هيدروجين. لا بقات لا ليزون هيدروجين vous ne pouvez pas chauffer. الا شوفيتو بزاف غادي ديغراديو البرودوي. دونك خاصكم ترمبلاسيو H بار سيليسيوم. هذه هي السيليلاسيون. غير هنا لو طابلو هاد الطابلو كوبي لي ميكرو هاد لو طابلو كو vous avez par exemple عندك لي اسيد اميني. لي اسيد اميني كيعطيوك ليزون هيدروجين ما يعطيوهاش لك في الميلونج. Si vous avez un mélange d'acides aminés. Oui. Donc dans ce cas, je ne peux pas l'injecter dans la GC. خاصني نشوفي بزاف غنديغراديهم غنحرقهم ils vont cramer. Quand تشوفي à 400 degrés donc vous pouvez les dégrader. شنو غادي ندير لي اسيد اميني فين ما بانت ليا شي NH خاصني نرجعها سيليسيوم. الH اللي كيديروا لا ليزون هيدروجين ils doivent être dérivatisés. On appelle ça une dérivatisation. Regardez. La silylation, c'est une réaction de dérivatisation ou là de dérivation, hein, comme vous voulez. On parle de dérivation, on parle de dérivatisation. Là, vous allez transformer les molécules. Les solutés. غتزيدوا عليهم silicium, d'accord? Donc les acides biliaires, il a عندكش l'agent ciliant, دير l'acétate, حيد ديك الH. حيت إلا خديتي لي زاسيد بيليير كاين دي OH. هذيك H خصها تحيد. نقدر ندير لها استيريفيكاسيون. الا ما عنديش لاجون سيليلون ندير لها استيريفيكاسيون. هذا دابا لي زاسيد غرا خذوا هذه سي بلو سامبل. لي زاسيد غرا شنو فيهم؟ لي زاسيد غرا شنو فيهم كوم فونكسيون؟ لي زاسيد غرا سي اون كيسيون. فونكسيون اسيد. وهذيك الاو اش الا خاصني نحيدها افون دو باسي لو ميلونج ديال لاسيد غرا في الجيس. خاصني نحيد الاش ديال الكربوكسيل. الا درت لهم ليستيريفيكاسيون افيك لو ميثيل سيغا. نقدر ندير غير ليستيريفيكاسيون. لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون فو لا كونيسي داكوغ. اولا ندير السيليلاسيون. لا عندي لاجون سيليلون. لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون اش غدير لك؟ غتحيد لك هذاك الاو اش وغترجعوا لك او سي اش 3.
par exemple الا درتي estérification méthylique نقدر ندير estérification éthylique en utilisant l'éthanol لان l'acide gras avec l'éthanol غيعطيني l'ester اللي فيه l'éthyle والacide gras avec méthanol غيعطيني l'ester اللي فيه ميثيل OCH3 OH غتولي OCH3 ولا OH غتولي O CH2 CH3 لان l'éthyle CH2 CH3 d'accord. Est-ce que c'est d'accord? Les glycérides tahuma la même chose. D'accord? Est-ce que c'est bon? Monsieur, la cellulation et l'électrification avant on dépose les composés de la colonne ou bien après? Avant, bravo. Très très bon. Avant bien sûr. Bien sûr, ما كديرهاش وسط لا ماشين كديرها بوحدها سي une réaction indépendante الكروماتوغراف. خاصني في اللابوراتوار ندير ليستيريفيكاسيون ديال نحيد لي OH. Il faut s'en débarrasser des OH, sinon غادي يديغراداو ليكم à l'intérieur de l'injecteur parce que vous chauffez à plus de 200 degrés en général. Donc ce qui fait خصك دير السيليلاسيون فيما تبان لك OH ولا NH سي غار باش تلقاي دي فليور تا هو سي NH و OH خاصني نرجعهم N ديك H نرجعها يا اما ان الكيل استيريفيكاسيون OCH3 ولا ندير لها لاجون سيليلون. دابا نشوفها في التي دي نعطيكم لا ستركتور اكزاكت. وي شي عارفه واش ممكن تعاود شنو قلتي على دابا خرجت وراه الى عاودت شاكان دو فو زيد تبارك الله 80 دابا راه اون با فيني. لا شوف عافاك عاود يلا دخلنا وهاد السيليلاسيون ما فهمناهاش. يلا دخل تعاود كاع الحصه من الاول راه ما فهمنا والو اصلا ما سمعنا والو. صدمي تقطع الصوت صافي وخرجنا وعاود دخلنا. داكو غادي نعاودها بوغ اون ديرنيير فوا. دابا راه هي تو حتى داك الديتيكتور استاذ راه ما قريناش كاع. من بعد غادي نوريكم كومون اون فا ديتيكتي. نو فوز انكيتي با باقي عندنا مازال لو كورس السيمانه الجايه كامله غير كور ومن بعد تي دي. في تي دي غادي نديرو لكم سو فورم دو كور تقريبا هما لي كاستيون ريبونس نعطيكم اون سيري وغتجاوبوا عليها. هذاك الشيء اللي غيكون داكور. اي بي بالنسبه لي كور il semble غادي نشوف انا شمن كور غادي نقدر شمن شابيتر نقدر نحيد لكم. جو في فواغ دابا خلينا خدامين من بعد غادي نشوف شمن شابيتر تحيدوا. دونك هادشي اللي كنديرو خصكم. بون لا سيليلاسيون سي لا ترانسفورماسيون ديال لي فونكسيون بولير اون دي فونكسيون نون بولير. اشنو معنيتها؟ معنيتها الا عندك في الميتابوليت ديالك اللي باغي تسيباري فوز افي ان ميلانج دو برودوي الا كانوا فيهم دي او اش الا كانوا او اش ما خصنيش نخلي الاش الا خليتها صافا مفورمي دي ليزون هيدروجين. D'accord. Monsieur, واش دوك لي ليزون هيدروجين كيرون مون سوليتي فيسكو؟ هما اللي كيخليو لا سوليتي فيسكو. دونك ملي كتدخلهم لانجيكتور يسو ديغراد. خاصني ندير هذيك بلاد او اش نرجعها او حداها السيليسيوم او لا حداها السي اش 3 بحال في ليستيريفيكاسيون. غوغارد هذه ليستيريفيكاسيون تعطيني في العود او اش تعطيني او سي اش 3 داكوغ او لا تعطيني سيليسيوم في بلاصه داك الاش سيليس افي 3 ميثيل. غادي نشوف لا رياكسيون غادي نصيفطها لكم. لا رياكسيون نصيفطها لكم بار انترنت غنديروها في سميتو بار ايميل وغنديروها في تي دي. Ne vous inquiétez pas pour la réaction غادي نعاودوها في تي دي. يلا et je passe هنا par exemple مسيو السيليلاسيون واش كنديروها في واش كنبدلو زعما ديك لا فاز ستاسيونير ولا كنديروها لي كومبوزون؟ لي كومبوزون كديرها لي ميتابوليت اللي فيهم او اش كملاصقين بعضياتهم ما غيمكن لهمش يتيفابوراو في الانجيكتور باسكو الانجيكتور يلي بورتي ا فورت تمبيراتور. دونك سكي في خاصني ندير لا سيليلاسيون وغنصيفطها لكم باش تفهموها لان دابا جاتكم صعيبه هاد لا رياكسيون. غنصيفطها لكم بار انترنت وغنديرها في التي دي باش نوريكم كومون اون رياليز سيت سيليلاسيون. نو فوز انكيتي با. مانتون خصكم تشد بان قبل ما دير لاكيزيسيون في لا كروماتوغرافي اون فاز غازوز il va falloir faire tout simplement une cellulation. D'accord? Une cellulation. باش les métabolites ils se retrouvent facilement في la phase vapeur sans être dégradés. هذا هو لو بوت. إلا كانت لا ليزون هيدروجين غيديغراد ما يديغرادوش بلا تمبيراتور. Voilà au niveau de l'injecteur.
Voilà un exemple, par exemple, des benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est des médicaments. Médicaments qui agissent particulièrement sur le système nerveux. Dès que certaines conditions de température, bien sûr, au niveau de ton logiciel, programmer le palier fait radicon ou le gradient fait radicon, de toute façon, une variation de température. Si vous faites varier la température par exemple, alors vous allez obtenir des séparations, tout simplement. Là, c'est juste un exemple d'un mélange, ce qu'on appelle de benzodiazépines. Ce sont des médicaments qui se retrouvent au niveau de pharmacie. Les benzodiazépines, c'est une grande famille de molécules qui ont des propriétés ou d'autres propriétés particulièrement sur le système nerveux, que ce soit central ou périphérique, comme différentes pics qui représentent différentes molécules. Tout simplement, les benzodiazépines, on peut les faire passer par GC. Tout simplement, c'est des petites molécules. Bien sûr, on va dire la dérivatisation, la silylation. Bien sûr, on va dire l'hélium. Donc, ce qui fait, voilà, pour les faire passer au niveau de la GC. On a comme ce qu'on appelle un autre chromatogramme, les acides gras, ou les dérivés du glycérol. Les acides gras ont encore fait une autre partie de ce qu'on appelle tout ce qui est fraction minoritaire des huiles végétales. Des huiles comment? Des huiles végétales. BSTFA, c'est juste pour la dérivatisation. Vous avez compte TMS, vous avez compte BSTFA. شوف انا عطوني غير l'acronyme. قول لي يا استاذ BSTFA, c'est bon. عطوني يقول لي TMS, c'est bon. بلا ما ندخل معكم quelle est la structure ديال TMS ou quelle est la structure ديال BSTFA. Ce sont tous les deux des agents de dérivatisation. C'est-à-dire des agents qui vont transformer la liaison hydrogène en un autre type de liaison. C'est-à-dire qu'ils vont couper, casser la liaison hydrogène. Et là, la liaison hydrogène, vous pouvez injecter. Et là, quand la liaison hydrogène, il ne faut pas injecter. Tout simplement, ils vont se dégrader. Est-ce que c'est bon? Allô? Oui, monsieur. Voilà. Le chromatogramme, le chromatogramme, c'est très important. On va dire un petit peu, il va résumer ce que nous avons déjà fait dans la chromatographie en phase gazeuse. Le cours de la chromatographie en phase gazeuse, c'est un peu compliqué. Ça, je le sais. Voilà, il faut le faire. Donc, voilà un exemple 3. Vous avez quelle est la différence entre le premier, le 2 et le troisième, à votre avis? Quelle est la différence entre les trois chromatogrammes? La température. La largeur. C'est la température. Alors l'oulani, vous avez programmé quoi comme type de température? Ah, c'est-à-dire quoi un isotherme? Température constante. Exactement. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Que les pics, ils sont larges et que les pics, ils sont plus retenus. Oui. Qui dit large et retenu, dit un temps d'analyse très, très grand. Il dit que les pics ne seront pas détectables. Par exemple, le pic 8, c'est à la limite de la détection. C'est presque la ligne de base. Alors que c'est un produit. Oui. Je ne sais pas, tu as dit que c'est le vent pic? Bravo, parce que vous injectez par exemple des acides gras, ou injecter directement ou les diluer dans un solvant. Diluer. Bien sûr, diluer dans un solvant. Il a qu'à nous diluer dans un solvant. Finalement, le pic là, on a de la concentration kbira. Solvant ou là, les acides gras? Solvant. Exactement. Au solvant, là je au solvant. Quel est le point d'ébullition du solvant par rapport aux acides gras? Ou est-ce les solvants ont un point d'ébullition bas ou là plus haut que les métabolites? Ou est-ce les solvants ont des points d'ébullition plus haut ou plus bas que les métabolites en général? Ont des points d'ébullition qui sont plus bas. Plus bas. Donc ils sont toujours dans la phase vapeur. Quel est le produit qui va sortir le premier? Le solvant ou les métabolites? Puisque le solvant, il se retrouve. Les solvants, exactement. Ou d'abord, parce que les appareils, ils sont commandés par des logiciels, par de l'informatique, le pic de solvant, les appareils JDED. On peut l'éliminer tout simplement. Ou l'axe des Y, la réponse des détecteurs, on peut le déplacer ici tout simplement. Au cas où le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 sans le pic de solvant. هنايا كيبان لك شي بيك دو سولفون. Non. Exact. Parce que ça c'est le travail du logiciel. Le pic de solvant, on s'en débarrasse.
باش كو يكونوا عندنا لي زانتيغراسيون. شنو هما لي زانتيغراسيون؟ لي بيك لا سيرفاس دي بيك ديالك لان كيعطوك لي كونسونطراسيون جينيرال كيبقى يبان لك غير لي ميتابوليت ديالك لو 1 باغ اكزومبل لو 2 لو 3 لو 4 اما يسون شوفوشي. شوف اش كيبان لك عاوتاني على 2 و 3 يسون شوفوشي او با وي وي مسيو. ولكن شنو قلت لكم انا ملي كديروا ديتيكسيون ماس باسكو هذا سي اون ديتيكسيون ماس. شنو قلت لكم؟ اون سون فو دي كويليسيون n'est-ce pas? Oui. Voilà, parce qu'avec le logiciel, je peux filtrer كاع لي زيون نخلي غير ديال البيك 2 ونعاود نفلتري كاع لي زيون نخلي ديال البيك 3 وغيقول لي بيك 2 راه لاصق في البيك 3 وغيقول لي البيك 2 ها لا ستركتور ديالو بيك 3 ها لا ستركتور ديالو. غنرجع للوريجينال اللي فيه كاع لي بيك و جو في faire par exemple mes attributions ou mes caractérisations sans problème parce que je travaille avec un détecteur de masse en l'occurrence. داكشي اش كتشوفوا هنايا كيقول لك abondance ما كنقولوش ريبونس ديال الديتيكتور مي لا ماس ما درناهاش وما غاديش نديرها باسكو سا فا اتر بوكو بلو دور افيك ا ديستانس. D'accord? Alors l'essentiel, c'est un pic de solvant parce que vous injectez avec du solvant. Les flysothermes, vous avez des pics larges. À chaque fois, l'isocratique, vous avez un problème de diffusion. Voilà. Le problème de l'isocratique ou l'isotherme, c'est le problème de diffusion. D'accord? D'accord? C'est le problème de diffusion. Il y a des pics qui sont larges. Ou des pics qui sont larges ou des temps de rétention qui sont grands. Donc voilà. Je vais dire après, un mauvais par exemple, ou des pics larges, indétectables, c'est la base, c'est presque la base. Indétectable, c'est la ligne de base, la base des pics. قريب لهاد الشرطه اوريزونتال هذا تقريبا قريب ما غاديش نديتيكتيه لان خاصني ان ديتيكتور اكستريممون سونسيبل. ما غندخلوش في هاد لي ديتاي ليسونسييل. سكو جو فو سي كو ليزوتيرم ايسي ما حل لي حتى مشكل لان عطاني دي بيك كي سون تري تري لارج دي طون دو ريتونسيون كي سون اسي غران ou des formes des pics اللي ما يمكنلهمش يديتيكتاو ليا فاسيلمون. ils peuvent être détectés ولكن pas facilement ولكن comment dire ils seront pas acceptés. D'accord? Ils ne seront pas acceptés. Lui, il peut cacher d'autres pics. Je suis شاد ديال la base, ديال la surface. شاد بزاف. C'est qu'on fait. شنو غادي ندير pour résoudre ça? غادي ندير une programmation de température. Non, supposons avant la programmation. Le deuxième هذا اش كيعني لكم شنو مكتوب؟ isotherme température comment il est؟ دابا هنا كنت في المثال خدام ب 70 درجه لا تمبيراتور بور فير ولا ب 100 ونورمالمون ان بو بليس الا كانوا دي اسيد غاس ديبون دو لا ناتور دي برودوي. هنا كنت خدام ب 100 عطاني 100 سور تو لاكيزيسيون يعني ما بدلتهاش. عطاني هاد لي بيك كي سون با ديتيكتابل كي سون لارج ماشي مشكل. شنو درت ماشي انا كنهضر لكم مونجي ça c'est pas celui-là c'est le mien. Celui-là c'est le mien. هذا ما دياليش. هذا هزيته من يسمبل سي ان ليفر. داكور. شنو درنا هنايا؟ درنا تمبيراتور تو هاي. دابا من 100 غنمشي ندير 200 في المثال في الفور ديالي. في الفور ماشي في الانجكتور ولا في الديتيكتور. في الفور لا وهي سيباراسيون. شنو طرا ملي ندير 200 دوغري باغ اكزومبل هنا 100 chevauchement des 200 دوغري. شنو غدير ليا؟ غتخلي ليا بلوس لي برودوي يكونوا في لا فاز فابور ولا يكونوا في لا فاز ستاسيونير؟ لا فاز فابور. لا فاز فابور غادي يخرجوا بزاف. لا فيتيس. برافو اكزاكتومون. ها هما لي طون دو ريتونسيون تاع هما صغارو مي au tout début عندي un chevauchement n'est-ce pas? Est-ce que c'est acceptable? C'est pas acceptable. C'est mauvais. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Bah tout simplement je vais faire une programme. Voilà. باش غنبدا بتو هاي نورمالمون غنبدا بتو سميتو غنبداو ب 100 غنبداو ب 1000. غوكاردي غير لي تيت دي كروماتوغرام غادي يعطيكم لا بروغراماسيون ديالكم غديروا في الاورديناتور. ها هما دابا خرجوا حتى 1000. شوف نو حتى 1000 فين 1000 كاين شي حاجه كتحرق حتى 1000. Non. Il ne faut pas dépasser la température du détecteur déjà. Par exemple, de 100 à 250 degrés. De 200 à 200. Par exemple, alors qu'est-ce qui se passe? غادي نحل مشكل ديال لو او تو ديبي. ما خصنيش نكون هاي في تو ديبي. خصني نكون لو ولكن pour pouvoir ramener هاد ال 8 و 7 يعني ما يبقاش لارج يعني يخرجوا في الساعه ما يبقاوش
attaché plus à la phase stationnaire, je dois augmenter. Donc, on va dire 100, un programme de 5 degrés de métal par minute, je nous sale 200. 100 degrés, on dirait un programme de 5 degrés par minute, il y a 100, il faut ou 105, ou 110, ou 115, je nous sale 200 degrés. Et dans ce cas, j'aurais résolu mes pics en des distances qui sont de séparation qui sont homogènes, qui sont les mêmes presque, ils sont symétriques, ils sont propres et c'est acceptable. D'accord? Alors, on passe à la chromatographie cette fois-ci. Monsieur? Oui. Sur le réglage de température, le four? Le four, c'est le logiciel. Oui. Sauf qu'il y a des modules qui connaissent le four. Le four, vous pouvez faire la programmation comme la calculette. Il y a une calculette, la SCAF au niveau de la paroi de votre four, votre chromatogramme, on peut régler. Sinon, le four kamel réglé, piloté plutôt par un processeur, par un logiciel tout simplement. Le logiciel, tu as une table, tu dis il y a la programmation librité, tu dis il y a 100 degrés, ou tu as 10 minutes, ou à partir de 10 minutes, tu as 5 degrés par minute jusqu'à 200 degrés, 5 minutes jusqu'à la fin du chromatogramme. Et puis, vous injectez, et puis il peut même lui-même injecter, et puis vous aurez tout simplement, juste à côté de votre ordinateur, récupérer le chromatogramme avec les pics bien séparés. C'est le rôle que vous aurez après quand vous serez des chromatographistes. Comme la chromatographie, 80% devant l'écran, 80% du travail devant l'écran. Sinon, il y a plus. La dérivatisation, ça ne prend même pas 15 minutes. La dérivatisation, ça ne prend même pas 15 minutes. Mais le plus grand travail, ce serait toujours devant l'ordinateur. Voilà, et on passe à la chromatographie sur résine échangeuse d'ions. Alors, quand on a fait la C18, vous vous souvenez, mais de la C18. Oui. Oui, monsieur. من خدمنا بلا بيرديون قلنا بغينا نديرو لا بيرديون انا الا ما عنديش دي ريزين échangeuses الا ما عنديش دي كولون de résine qui contient des résines macromoléculaires, des structures tridimensionnelles qui contiennent des particules qui sont chargées. هادو هما les résines. يعني كنشدوا واحد البوليمر on va fixer فيه des ions. On va fixer فيه شنو؟ des ions. D'accord? Allô? Oui, monsieur. Voilà. Donc il a ما عنديش les résines échangeuses كندير C18 وكندير في la phase mobile la paire d'ions. Ça on a fait. ولكن إلا كانوا عندي les résines, les colonnes qui contiennent des résines échangeuses, eh bien je travaille avec, c'est mieux de travailler avec des résines échangeuses d'ions. وهنا c'est le cas des protéines, parce que les protéines, vous pouvez les charger positivement, vous pouvez les charger négativement, ça dépend du pH tout simplement. Et vous pouvez même les rendre amphiphiles, en quelque sorte, les rendre neutres, je veux dire, les rendre neutres. Ça dépend du pH du tampon en l'occurrence. Donc on peut soit les charger positivement, soit les charger négativement, ça dépend juste du pH du tampon. Alors, pour pouvoir les séparer, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir les séparer. L'une des méthodes, c'est la chromatographie d'échange d'ions. Vous avez fait déjà des méthodes pour séparer, par exemple, les globulines, par exemple, FTP. Vous avez fait ça. Quand vous avez fait, quand vous avez travaillé avec le biurée. Pour pouvoir, non. Vous n'avez pas fait de TP dans ce sens, parce que c'est toujours la crise avec... oui, parce que je comprends. Monsieur? Oui. Monsieur, la phase stationnaire polaire, la température ما غاديش تديغاديها. Et ولكن حتى ل 250 degrés. انت لي زاسيد حتى ل 250 كاربواكس باغ اكزومبل وانت عندك لي زاسيد غرا سي فيغ 200 نقدر نخدم ب 200 ونقدر نخدم بابولير كونت يساجي داسيد غرا. Apolaire, ça me résout le problème. هذاك الشيء 400. Voilà. Donc, si par exemple, vous êtes en présence de biomolécules, vous avez des oligopeptides à séparer, vous pouvez les charger selon le pH du tampon avec lequel le pH que vous utilisez, je veux dire. On peut charger les peptides.
Voilà, on peut charger les protéines comme on veut, ça dépend du pH du milieu. Donc, je peux utiliser des résines. Je vous montre les résines. C'est une technique donc ionique. Ils sont ionisés, c'est des charges réelles, ce ne sont pas des charges partielles. بحال كنا كنهضروا على la liaison comment dire Van der Waals ou la liaison hydrogène, c'est des charges partielles, ça c'est des charges réelles. C'est-à-dire quoi? Le carbone qui compte positif, c'est un cation positif. L'oxygène, je peux le charger négativement, moins, une charge réelle, négative, etc. Ce sont des charges. Et les interactions entre ces charges, par exemple positives et négatives, on les appelle des charges électrostatiques réelles. L'interaction est régie par des forces coulombiennes, des forces électrostatiques. Anyway, donc la technique de chromatographie ionique utilise quoi? Une phase sur laquelle est greffé soit un cation, une résine positive, soit un anion, une résine négative en l'occurrence. ولكن المسألة تحدث منها إذا كانت positive, il va échanger avec le soluté chargé négativement ou positivement, à votre avis, avant de commencer le cours même. C'est une phase stationnaire. Voilà, c'est une phase stationnaire. Regardez comment dire, regardez le tableau que vous voyez en bleu. La phase mobile, c'est de l'eau. On la représente par du bleu. Vous la voyez, s'il vous plaît. Vous la voyez? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Schématiquement parlant, شنو هي؟ غير بحال الموديليزاسيون مي شيماتيك باش تفهموا. هاد السطر اللي داير بحال المشطه هذا سي فوتر ريزو تريديمونسيونيل. سي فوتر ريزين. N'est-ce pas? C'est votre résine, on va comme les types de résine sur lesquels on travaille. Les formules dialogues ou les structures dialogues, mais l'essentiel, c'est le principe qui me. C'est le principe. Bon, j'ai représenté par exemple mon réseau 3 dimensions, parce que les résines sont des solides. On aime dire les polymères, ils ont un caractère gélifiant, ils ont un caractère mouillant, comment dire, les propriétés physiques de ma résine ou sous forme de granules. Je vais donc devoir la rendre en 3 dimensions. La rendre dans l'espace, par exemple, comme des petits graines. Des petits graines, c'est une structure de réseau en 3D, en l'occurrence, parce que 3D en 3 dimensions, des agents qu'on appelle agents réticulants. Il a l'agent réticulant et ça améliore leurs propriétés. Ne serait-ce que solide, mais pas gélifié. Et je peux utiliser la chromatographie, bien évidemment. C'est des petites boules. Et la charge, si on a fixé des ions, on a des réseaux macromoléculaires échangeuses d'ions, ou là des résines échangeuses d'ions. Ils vont échanger des ions. Alors, on a des protéines, par exemple. Je peux échanger des protéines, je peux échanger des polypeptides. Toutes les molécules qui peuvent être chargées peuvent être utilisées pour séparation avec ces résines. أي molécule بانت تقدر تشارجيها، شنو تقدر تشارجيها؟ إلا فيها كربوكسيل يدير ليه الموان، حيت الكربوكسيل كيولي لك CO2-. إلا فيها une amine NH2 رجعها أمونيوم، رجعها NH3+. Il faut la charger. Vous voyez que la charge, ça dépend du pH tout simplement. يعني ملي كيكون البي قليل تري اسيد عندكم بزاف ديال لي بروتون بيان ايفيدامون. الا عندكم بزاف ديال لي بروتون ايفيدامون دوك ال NH2 ما بقاوش NH2 يوليو NH3+. انت شارجيتيها. Donc, il a chargé تقدر تسيباريها بدي ريزين échangeuse ديون en l'occurrence. Alors, vous voyez واحد l'axe هنايا en zigzag, n'est-ce pas? Vous le voyez ou pas? Oui, monsieur. هذيك نسميوه ان اسباسور. اشنو هذا الاسباسور؟ لابد لك من هذا الاسباسور pour éliminer les gènes stériques. الا درت دابا هذا البلوس ديريكتومون بلا هذا الزيكزاك هذا زيكزاك سو سون دي كربون. ولكن ايماجيني هاد ماشي لو سوليتي هاد الاكس موان هي اكس موان هاد السوليتي شارجي بوزيتيفمون كتبان لكم ولا لا؟ وي فوالا. سيبوز هاد الاكس موان جبتيه ديريكتومون درتيه في لا ريزين في لي بور ديال لا ريزين، واش السوليتي غيوصلو؟ نو ما غيوصلوش يوصلوا سي سيغ، ولكن قليل. لافينيتي سو فابل. عاوتاني لا سوليسيون ما خصهاش تكون تري تري فابل. لافينيتي قلت لكم انا من 1 حتى ل 10 هذه غتولي 0.002.
يعني vraiment كل شيء كاع هاد لي سوليتي اللي غيكونوا شارجي بوزيتيف غادي يديتيكتاو en même temps. Et ça, je ne veux pas parce qu'il n'y aura pas de séparation. D'accord? Alors, si vous voyez un X-, bien sûr, le réseau macromoléculaire, il fait X-, il fait ce qu'on appelle un contrion. Et ce contrion, qui est quoi? Exactement. Voilà, comme la matière elle est neutre, mais c'est chargé négativement. Il est neutre, voilà qu'il fait un deux ions, fait un X- neutralisé par son contre-ion qui s'appelle Na+. Et l'échange serait à la résine solide. L'échange, plutôt, la résine, qu'est-ce qu'il va échanger avec le soluté? Il va échanger son Na+, il va échanger son contre-ion. D'accord? Il va échanger quoi? Son contre. Voilà, Na+, il كانت في la résine. Soluté, je l'ai injecté. Mais je l'ai injecté, il va prendre la place de Na+. وهاد la force, هاد l'interaction réelle électrostatique plus مع الموان هي اللي تنسميو حنايا une attraction électrique électrostatique, d'accord? Et voilà, vous avez créé de l'affinité, et donc l'affinité, il faut un mécanisme de désorption. Il y a une absorption dans le métal, ou un mécanisme d'attraction, et puis après, il y a plus de former un autre plateau, etc. L'équilibre, il est réversible. L'équilibre n'est pas plus plus non. Un certain temps, un certain équilibre. Puis après, il va partir sur le long de la faire un autre équilibre, etc. Où chaque soluté, il se caractérise par son propre équilibre. Il y a des propriétés physico-chimiques différentes. Voilà. Monsieur Oui. Tu as une compétition entre le soluté et Na+ ديالنا. Exactement. Mais vous formez des liaisons à travers votre colonne qui contient l'échangeur. Vous formez des liaisons, bien sûr, avec l'affinité d'يالكم. غير هو إلا عندك لو سوليتي شارجي راه ما غاتمشيش دير ليه C18 حيت غيبقى لك غير في الماء. لأن تو سكي بلوس ولا موان كيبغيو الماء. يسون بحال NaCl في المثال. راه غيبقى لك غير في الماء ما يدير لك طافينيتي خاصك ليه اون ريزين ايشونجوز ولا اون بيرديون. راه قرينا البيرديون. الوغ إلا ما عندكش عندك سي وي ماشي علاش هنا في لافاز موبيل كنهضروا على الماء علاش ماشي لو غاز اللي خصنا دابا صافي حيدنا من الكروماتون فاز غازوز. الكروماتون فاز غازوز خاصك لي ليون إلي غاز وخاصك ترانسفورمي الميتابوليت سو فورم دان غاز. لا سي لا كروماتو ليكيد. دابا ملي كتكون لا فاز موبيل ليكيد كروماتو ليكيد. دابا راه مشينا لاش بي ال سي عاوتاني. داكور مسيو شنو هي ديك كاين لا ناتور ديال داك لي سباسور اللي كيدير لنا لافينيتي؟ كربون CH2 ماشي l'espasseur اللي كيدير لك l'affinité. L'espasseur il y a greffé un anion. هادو ce sont des échangeurs négatifs. C'est des résines anioniques. لأن هاد la résine هادي elle est chargée négativement. D'accord? La résine est chargée comment de la résine? Négativement, et il va faire la séparation d'elle, tout ce qui est positif. Voilà. D'accord? Donc dans un... Oui. ماشي هذا وعلاه ما غاديش يدير لنا دي انتراكسيون مع Na+. كوبي لي ميكرو الله يرضي عليكم. هاد Na+ ما يمكنش لا دير انتراكسيون مع السوليتي. ils sont chargés de la même façon. نو X-. وي غدير لنا لافينيتي. سي لو بوت. السوليتي ديالك خاصك تشارج. الا عندك اون ريزين شارجي نيجاتيفمون راه خاصك تشارجي بزمنك السوليتي بوزيتيفمون. سينو خاصك تقلب على اون ريزين شارجي بوزيتيف شارجي نيجاتيف. L'espaceur, c'est permettre une bonne affinité parce que sans l'espaceur, il y a un gène stérique. Il y a un gène stérique qui est X- qui est la surface ou qui est les pores. Vous aurez une affinité qui est extrêmement faible. Et là, quand extrêmement faible, tous les solutés positifs, vous allez في début du chromatogramme. ما غاديش يكون عندك séparation.
Donc, dans un but de simplification, il est commode de considérer un échangeur, une résine d'ion, comme un réseau poreux, un réseau tridimensionnel, un réseau où on a, que l'on a formé par un agent de réticulation. On va voir quelques exemples, portant à la surface donc et à l'intérieur du pore un excès de charge électrique compensé. شنو هي la charge électrique اللي عندكم في هذا الريزو هذا؟ شنو هي la charge اللي عندكم électrique هنا؟ في هذا الريزو هذا، في هذا الريزين، ريزو ريزين هي اكس موان، هي اكس موان. فوالا دونك جو بو عاوتاني ندير هنايا ايكغيك بلس في بلاصه اكس موان. في العود تولي عندي اون ريزين، حيت هذه سي اون ريزين كاتيونيك، لان علاش il va séparer les positifs. الا درت ايكغيك بلس راه خاصني لي سوليتين يكونوا شارجي نيجاتيفمون dans les conditions de... Oui. مي الا كانوا عندهم لي سوليتي شارجي نيجاتيفمون في لا فاز موبيله تكون فيها، لو غادي تكون واحد كومبيتيسيون كبيره ما بين لا فاز موبيل ولا لا 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 لا. الا عندك لي سوليتي شارجي لا ريزين شارجي بوزيتيف قلتي ياك؟ وي مسيو. لا الا كانت عندك لا شارجي بوزيتيف هاد السوليتي ما خصكش تشارجيه نيجاتيف بوزيتيف، خصك تشارجيه نيجاتيف. راه انت اللي كتحكم في لا شارج ديال السوليتي، باسكو vous changez le pH, vous changez la charge, la nature de la charge. Vous avez fait ça peut-être avec les acides aminés. Un acide aminé, est-ce qu'on peut le charger négativement si on veut? Oui. Est-ce qu'on peut le charger positivement si on veut? Oui. Est-ce qu'on peut le neutraliser? Oui. D'accord. Ça dépend. Monsieur, mais أنا علاش هضرت على لا فاز موبيل؟ واش غتبقى لا فاز موبيل كما هي الأولى غادي يكون لو؟ لا لا فاز موبيل ما غاتغيرش، c'est un tampon. La phase mobile, c'est un tampon. C'est un tampon qui va permettre, par exemple, de ne pas faire varier, par exemple, le pH au cours de votre analyse. C'est un tampon qui va maintenir la stabilité des protéines. Et l'eau, c'est de l'eau, c'est pH 7. Vous savez, à la phase mobile, il y a des مشكل. Le souci d'abord, on va comment charger les positifs. Et tu as un مشكل في la phase mobile, mais tu as décrocher. ملي كتبغي ديكروشي في الماتيريال تاكروشا كي كانت عندك دي زانتيراكسيون كي سون اكستريمون فورت ديال الريزين ديالك مع الاكس موان، سا ديبون. الا بغات تبقى لك هذه بون بور لافوار ديكروشي يفو شونجي لا فاز موبيل. اش كدير في لا فاز موبيل؟ سوا تشونجي ليها البي اش، وكم عارفين بان لي بروتيين اون شونجون البي اش ils vont changer carrément parfois même des conformations، ولا ils vont changer tout simplement des charges. البروتين اللي كانت فيكسي هنا بلس بلس وانت بدلتي لا فاز موبيل ورجعتي لا بروتين شارجي نيجاتيفمون، واش غتبقى عندك هاد الانتراكسيون؟ غتولي عندك موان مع الموان. دونك vous allez décrocher la protéine, il va être élué. D'accord? Ou alors باش نقصوا لافينيتي لا فاز ستاسيونير. Exact, bien sûr, pour éluer c'est ça. Pour éluer, vous pouvez procéder comme ça. D'accord? Parce que, par exemple, votre charge, par exemple, elle est bien fixée dans, vous avez une forte, parce que l'interaction soluté X-, soluté plus X-, c'est pas comme les Van der Waals. C'est pas comme les Van der Waals, ce sont des interactions qui sont quand même fortes. Et là, pour fixer la protéine d'elle, que la protéine d'elle est fixée, je peux la décrocher. Ben, je vais décrocher, je dis juste torok, mais je dis 36 000 façons. Je dis combien de façons? 2. Les façons. Changer le pH, donc changer la charge de la protéine, négatif, une protéine chargée négativement, donc dans ce cas, une répulsion, protéine, tu la récupères après, ou bien augmenter la force ionique, ou bien quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Augmenter la force ionique. Ah oui, par exemple, il y a un NaCl, je vais faire Na+. Il a une forte concentration de Na+, le solide, il va céder la place à Na+, donc il va être décroché en l'occurrence. En général, quand il y a un gradient de NaCl, quand tu vas le moins concentré vers le plus concentré jusqu'à récupérer ta protéine, par exemple, ta protéine d'intérêt, celle qui t'intéresse dans un milieu riche en protéines, par exemple. Voilà. Donc, oui. Monsieur, la résine polaire ou apolaire? À votre avis, la résine, elle est chargée. D'accord? Donc, il y a deux motifs. Il y a un motif apolaire ou un motif polaire.
D'abord, ce n'est pas la polarité ou les liaisons hydrogènes ou les liaisons Van der Waals qui nous intéressent, les dipôles qui nous intéressent. Ce sont des charges réelles. Ce sont les charges réelles. Ce sont des charges électrostatiques. La résine est chargée soit négativement, soit positivement. Le solide est chargé soit positivement, soit négativement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, d'abord la résine, ما فيهاش جوج ديال لي charges. Pas charge وحده, positive ou négative. Bien sûr, il y a deux types de résines, les résines positives, les résines négatives. Ou donc les positives, qui sont chargées positives, sont des résines anioniques. Ils vont échanger quoi? Avec les anions et les cations. Ah voilà, ils vont échanger avec les anions, c'est anionique. Faites attention à cela aussi. Alors, Monsieur juste, je finis ce diapo. S'il vous plaît, les micros كاملين يتحيدوا باش كلشي يسمع. Les forces, attendez. Les forces exercées entre la résine et l'ion mobile, ils sont de type comment? C'est important. électrostatique. ما يقول لي شي واحد فان دير فالس ولا ليزون هيدروجين ولا يقول لي شي كيزوم ولا يقول لي شي كوفالونس ولا. Ce sont de type électrostatique. Donc, je répète, je continue à j'écoute les questions juste après. Électrostatique, parce que ce que je viens de vous expliquer, il est là. Alors, les échangeurs d'ions sont des macromolécules. Chez des macromolécules, des molécules avec une grande masse moléculaire. Hein. Les macromolécules, macromolécules ici, c'est la chimie supramoléculaire. Mais je l'ADN ou les protéines. C'est des macromolécules qui peuvent être minérales, qui peuvent être organiques, mais autres que ce que vous connaissez dans les macromolécules. Je vous les structures dialogue. Ils ne sont pas insolubles. Il y a l'agent réticulant, une structure en 3D ou une certaine dureté. Une certaine dureté, si vous voulez. Une dureté à la matrice. À la matrice, il y a macromoléculaire, il y a la résine. La résine ديال الكوميونيتي تشريها راه كومون دير بحال كتشبه الكسكسو باغ اكزومبل. عارفين لو كسكس كيفاش داير خضر ولكن الا درنا لها الماء ما غاداش تعجن باسكو سي اون ستركتور كي ريجيد كي دور d'accord insoluble dans le main d'accord qui ont la propriété d'échanger. Les résines ont la propriété d'échanger de façon réversible. Réversible ou là en forçant, comment dire, comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment décrocher les protéines, la résine. On peut les décrocher en changeant le pH, c'est-à-dire la phase mobile en jouant sur le pH, c'est-à-dire varier le pH, ou là, prenez un éluon sur lequel vous augmentez la force ionique, c'est-à-dire ce qu'on riche, le sel. En général, on ne travaille pas avec n'importe quel sel, on travaille avec NaCl en général. NaCl pour décrocher les protéines, mais les échangeurs ioniques, soit anioniques, soit cationiques. Alors, juste ce schéma. Alors, ici, je donne les équilibres. On a les équilibres, d'accord? Si vous avez une résine, elle est chargée comment de la résine? Elle est chargée? Elle est chargée comment? Négativement. Négativement. Ça, c'est le contre-ion d'ILA, c'est les remplacés on a plus tout à l'heure, comme des cations. Donc, négativement, il va donc échanger des cations, n'est-ce pas? D'accord? Il va échanger quoi? Des cations, on va l'appeler une résine cationique. On va l'appeler cationique. Alors, c'est le support de la résine. Alors, il faut les différents types de résine. Ou c'est l'espaceur. C'est quoi? C'est du carbone. Pour qu'il n'y ait pas gène stérique, pour qu'il y ait échange. Parce que le matin, comme de l'espaceur, il se peut qu'il n'y ait pas échange. Vous amoindrez, si vous voulez, l'affinité. L'affinité, comme d'accord? Alors, avec échange G- X+, c'est-à-dire ce sont des résines qui vont échanger les cations, qui vont séparer les cations, et on les appelle des résines cationiques. L'inverse, il a un G+, alors là, le contre-ion, il est négatif, et on va échanger avec ça, ce qu'on appelle des anions. Des anions, c'est-à-dire des... Monsieur? Oui. Monsieur, me fahmtش avec la résine cationique. Résine cationique, il va échanger
Résine cationique, elle est chargée négativement. Résine cationique, elle est chargée négativement. Donc, il va se séparer des protéines chargées. Chargées comment? Positivement. Positivement, bien sûr, positivement. Et l'inverse, il a quand on chargé positivement, il faut charger les métabolites. Comment? On charge les métabolites comment? Négativement. Négativement. Alors, les groupements fonctionnels et la structure. D'abord, on va voir les groupements G+, G+, G-, on va des exemples. Je vais vous les exemples. En général, on travaille avec des groupements phosphonates ou la sulfonate. Ou là, des groupements NR3+, je n'ai NR, tétrabutylammonium, la dernière fois. C'est-à-dire un azote qui est tétravalent. Un azote tétravalent est chargé comment? Un azote tétravalent, il y a des liaisons covalentes. Il est chargé comment? Positivement. Positivement. Bravo. Donc, le groupement, il abrite une chargée, la résine échangeuse d'IALI positivement. شنو كنغريفي فيها؟ ماشي انا اللي كنغريفي، ماشي انا كنشريها، شنو غنلقى مغريفي فيها؟ ان امونيوم كواترنير باسكو il est chargé positivement. وهاد الا كانت عندي une résine dans laquelle fixer un ion chargé positivement, ça serait une résine comment? Anionique ou la cationique? Cationique. La bnti, il va échanger quoi? Il va échanger quoi, Hadi? Les anions. Non, anion. Ah, donc elle est donc anionique. Anionique. Alors, il est quand le groupement phosphate, les phosphonates, mais phosphate. شنو الفرق ما بين فوسفونات فوسفات 4 ديال لي زوكسيجين فوسفونات 3 لوتر ليزون ديال الفوسفات غتمشي لك مع لا ريزين كنت فيها شارجي صافي 3 ولا سلفونات حتى هو 3 ها اس او 3 موان ليسونسيال الا كانت فوسفونات راه دونك بحال فيما يكون عندك ان اسيد مي دون ليسبري ديالك بانه يفا اتر شارجي نيجاتيفمون كي سوا كاربوكسيل كي سوا فوسفات كي سوا سلفات كي سوا كيما بغا يكون ان اسيد وي فكرك كتزرب الا ممكن تمشي بشويه كتزرب استاذ راه خصك كاع تعاود وي مسيو الوغ دابا الانترنت اللي كيدير لنا هاد الحاله هادي دونك جو ريكومونس باسكو هادشي اللي كنقول انا هو اللي كنعاودو دابا فهمتي وزانكيتا با باسكو هادشي اللي قلت دابا راه كله كاين في الكور صافي لو برانسيب سينو انت عافاك تعاود ديك الحاجه قلتيها بالزربه بزاف ديك كومون ديكروشي لي بروتيين كي سون غريفي في ديك لا ريزين تنرجعوا ليها ها هي الاخر راه جيكسبليك دي شوز فو لي افونسي ها هي تنوصلوا لي ليسيون صافي نوصلوا لي ليسيون غنوريها لك سي لا فان هادي وي ماشي دابا حنايا مازال عارف لي ريزين كيفاش دايرين الوغ لي ريزين ملي كنشريوهم عندك دو سورت دو ريزين ما عندكش 36000 سورت دو سورت عندك لي ريزين انيونيك اشنو هما لي ريزين انيونيك ils vont résoudre le problème de séparation ديال لي métabolites qui sont chargés comment positivement لا ريزين لا ودابا هانتوما دابا المشكل نيجاتيفمون لي ريزين كاتيونيك Les résines cationiques, ils vont séparer les cations ou les anions? Les anions. Cations. Les cations. Et donc, ils sont chargés comment? Négativement. Voilà. Ce que vous devez mettre dans la tête, il y a des échangeurs, il y a deux types d'échangeurs. Soit les échangeurs faibles, ou là, les échangeurs forts. Même maintenant. Les échangeurs faibles كيبدلوا الهوية ديالهم كيقدر يكون plus ou la moins selon la valeur de quoi? Quelqu'un me répond? De pH. Exact. Les échangeurs forts, ils sont toujours chargés à n'importe quelle valeur de pH. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce que c'est bon? Non. Non, monsieur. Non, je suis désolé pour ceux qui disent non. أنا غادي نعاودها pour une dernière fois لأن هذه المسائل ما يمكنش عاوتاني دير لا ليسونس وما تفهمش نقول لك راه تنمشي معاك بشوية دونك ركز معايا. Alors, je répète une dernière fois.
شحال عندنا من تيب ديال لي زيشانجور؟ Deux types. Voilà. Deux types. Échangeur cationique, échangeur anionique. Cationique, اش غيسيباري ليا؟ Les cations. Ou anionique, اش غيسيباري ليا؟ Les anions. Les anions. Alors, échangeur cationique, il est chargé comment? Positif ou négatif? Négatif. Bravo. Bravo. Négativement. Voilà. Exactement. Alors, maintenant, est-ce qu'on a compris ça? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, un ami qui dit que l'échangeur, l'échangeur, qu'il soit cationique ou anionique, a une autre classification. Il y a deux types d'échangeurs. Les échangeurs forts, mais quand on dit échangeur, il y a la résine. La résine chargée. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui, monsieur. D'accord. Un comme deux types. Un comme un échangeur négatif ou un comme un échangeur plutôt fort ou un comme un échangeur faible. Yak? Oui. Oui. Jouge. Achna huma les échangeurs forts. Achna huma les échangeurs forts. اللي كتكون عندهم يا إما négatif ou positif. Ne change pas leur charge. Bravo. Malgré le changement de pH. Exact. Achna huma l'échangeur faible. Elle dépend des variations de pH. Et on va voir cela après. Exactement. Ça, c'est bien. D'accord. Donc, les échangeurs forts, comme ce sont des acides forts. C'est من كنقول لك الفوسفونات راه درتي لاسيد فوسفوريك وعرفتي بان عنده البي كا ديال لاسيد فوسفوريك راه الفوسفونات عاوتاني البي كا ديالو عاوتاني بوكو بلو فaible صغير il peut être même négatif. Donc ce sont des acides qui sont forts, ne serait-ce que la première acidité. C'est la même chose pour l'acide sulfurique. Mais quand on dit sulfonate, c'est un dérivé d'acide sulfurique. C'est extrêmement fort, la première acidité. Dire n'importe quel pH ديال le tampon ديالك ما غاديش يعطي ما غاديش ينوتراليزي لك الفوسفونات ما غينوتراليزيش لك السلفونات وهذا l'amine carrément hein, quand on a un échangeur fort mais positif, c'est-à-dire chargé positivement, c'est-à-dire il est anionique, c'est-à-dire il va faire l'échange des anions, un R3+, ما كاينش كاع البروتون هنايا ما كاينش كاع البروتون. Alors il n'y a rien à échanger, il est toujours positif et il est qualifié d'échangeur fort. Alors, les échangeurs forts, après, il faut les échangeurs faibles. Mais avant de voir les échangeurs faibles, regardez comme des exemples de résine macromoléculaire, système 3D réticulé. Voilà. De la résine, c'est une résine synthétique. تنسميوها un copolymère styrène divinylbenzène. Est-ce qu'on dit شنو هو copolymère? Le polymère, vous le connaissez. Le polymère. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un polymère? Oui. Voilà. Mais quand on parle d'un copolymère, c'est-à-dire un même monomère. عندي deux monomères ou la trois différents. عندي mais كنكون copolymère يعني البوليمير ديالي فينال راه ما فيهش غير un seul monomère. فيهم moins deux. فيهم moins quoi deux. وشنو هما هاد لي بوليمير بالنسبه للكوبوليمير حيت هادو ce sont des résines avec lesquelles on travaille, avec lesquelles qui existent sur le marché. عندنا ان كوبوليمير كنسميوه ستيران ديفينيل بنزين. نتوما دابا ما احنا ما غاديش نشوفوا لي ستركتور حتى التيدي ونوريكم لا ستركتور الا بغيتو تعرفوها. دابا غير عقلوا على ستيران ديفينيل بنزين وها لا ستركتور كي دايره. ها لا ستركتور فيها ان بنزين الا لاحظتوا يا اما دي سبستيتيي بارا. شوف ها هو دي سبستيتيي من هنا ولكن هذا واش دي سبستيتيي حيت هاد ليني اللي كتشوفوا سي دو كربون. سي دو كربون والفينيل الوسط. سي دو كربون والفينيل الوسط. سي دو كربون والفينيل الوسط. ولكن ها هو دابا لو ستيرين. لو ستيرين البارا ديالو غنلصقوا فيها كوا فوتر افي سلفونات. لو سلفونات. ولات عندنا اون ريزين macromoléculaire forte, chargée négativement et qui est donc cationique parce qu'il va séparer les cations. La même chose, la brique nous séparer positivement, خاصهم يلصقوا ليا في هذا الستيرين. ستيرين هو الفينيل وفيه نورمالمون اون دوبليز وحتى دوك لي دوبليز هما اللي غيعطيونا هاد البوليميريزاسيون ما يعطيونا هاد لي لين. سي لا بوليميريزاسيون عطينا هاد لي لين. اما لي كوبوليمير سو سون دي اجون ريتيكولون ولا كيعطيوني ديك لا ستركتور اون 3 دي.
dans l'espace de la résine. On a la forme des granules, si vous voulez, en quelque sorte qui sont rigides, insolubles, les tampons les qu'on pour pouvoir faire les séparations. Et l'ammonium quaternaire, il sera chargé comment? Positivement, et ce sera un échangeur fort. Parce que NR3+, comment dire, négativement. C'est indépendamment du pH. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, les résines peuvent avoir des vinyles, styrène, des vinyles benzène, des vinyles benzène, parce que هذا نسميوه benzène, des vinyles, نسميوه كيما بغيتو. L'essentiel, هذوك les vinyles ou la styrène, هذوك les doublisons اللي كاينين en ortho, راهم اللي كيتبوليميريزاو de façon radicalaire, de façon anionique. هادشي الناس تعطيوه لينا sous forme de colonne. حنايا كنبسطو qu'est-ce qu'il en est في هذيك la colonne. Mais normalement, vous récupérez votre colonne مصايبه غير انت كتكون عارف بان راه فيها السلفونات. دونك راه غادي تخدم كومون دير راك غتخدم بالاس او 3 موان. دونك راه خصك تسيباري تو سكي بوزيتيف والميتابوليت ديالك خصهم يكونوا بوزيتيف ولا بروتيين دانتيري ديالك خصها تكون بوزيتيف سينو يوغا با دو سيباراسيون. Voilà. Donc, les résines peuvent avoir d'autres types de structures, notamment des structures en silice. حتى السيليس نقدروا نلصقوا فيها سميتو نلصقوا فيها ال NR3+ ولا ال SO3- ولا ال PO3- اللي بغيتو 2- PO3 2- اللي بغيتي. سيليس مام سيليس لو سابل اون لوكورونس. ولكن كيقول لك بان هاد السيليس المشكل ديالها vous ne pouvez pas travailler inférieur à 2, vous ne pouvez pas travailler supérieur à 9. faut pas être très acide, faut pas être très basique. علاش؟ لانك غاديغراديها il va devenir soluble. Est-ce que vous comprenez ça? Allô? فين فيكسيو صدق لا سيليس؟ La silice SiO ها هي comment vous allez faire. شوف هي خدمنا بهاد لا ريزين اون كروماتون فاز غازوز مشيتي غتفيكسي هاد الشيء هاد الاير هذا vous le voyez. وي غتزيدي عليه ان اسباسور. ما خصوش يكون الاير يكون ان اسباسور تبعد من لا ريزين باش ما يكونش مشكل ديال لونكومبرومون ستيريك ديال لو جين ستيريك. ومن بعد تلصق هنايا تلصق في المثال NR3+ ولا تلصق PO3- ولا تلصق SO3-. D'accord? Donc le silice peut aussi prendre les ions. Voilà. Donc les échangeurs d'abord, ce sont des échangeurs qui sont qualifiés de forts. Alors نشوفوا d'abord les échangeurs qui dépendent du pH. Les échangeurs, on termine avec cela, les échangeurs qui dépendent du pH, عندكم بحال la DEAE cellulose. Vous la voyez? Allô? Oui, monsieur. شنو هي DEAE؟ DEAE cellulose شنو هي؟ DEAE راه هي ديتيلامينو éthyle cellulose. D'accord? Là, ce n'est plus le cas de tétraammonium, l'ammonium de tout à l'heure. Ça, on a un PKA. Diéthylamino éthyle, on a un PKA. Ou il y a un PKA. Est-ce qu'elle est faible ou fort? Faible. Fort. Voilà. La faible. Alors, celle-là, elle est chargée positivement. Fixif la cellulose. Celle-là, elle est chargée, quand c'est le carboxyméthyle cellulose. شوفوا الكربوكسيميثيل كي يدير OCH2 CO2H. واش هاد CO2H c'est un acide faible ou un acide fort? Acide fort. CO2H بحال l'acide acétique CH3 CO2H. Carboxyle. Faible ou fort? Fort. Là, ولدي, là. Bien sûr, c'est un acide faible. Donc, ce sont des résines. Donc, ce sont des résines qui sont organiques naturelles et qui sont des résines faibles, qualifiées de faibles. D'accord? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Bon. L'acide carboxylique, c'est un acide, n'est-ce pas? C'est un acide faible. Mademoiselle, c'est un acide faible. Voilà les erreurs اللي درتو. Voilà les erreurs اللي درتو. C'est pas normal انك تكوني في لا ليسانس بيوشيمي وتقولي لي l'acide acétique c'est un acide fort. Allô? Voilà les problèmes de chimie. Alors, corrigez l'acide carboxyméthyle, ce n'est pas un acide fort. L'acide carboxyméthyle, c'est un acide faible. L'H, a un pKa aux alentours de 4,8. Bon, on a perdu presque une demi-heure. Est-ce que comme chez cours après? Est-ce que vous avez un cours après? Allô? Non. Oui, monsieur. Non, monsieur, mais on s'arrête là s'il est possible. نكمل هاد الديابو ونصاغط. الوغ هاد الديابو تقريبا نو هاد الباراغراف لا بروشين فوا جو كومونس ايسي ان بتي بو بارلي دي سانتيتيك ما هضرنا عليهم راه هو ديفيني البنزين تجي فوار باج ديا 60 ريغارد فوار ديا 60 لو ديا 60 ديابوزيتيف 60 ها ما هضرنا على لي ستركتور سانتيتيك غير غادي نعاودو داكوغ l'essentiel ce que vous devez retenir c'est que dans les échangeurs, vous avez des échangeurs qui sont forts, c'est-à-dire qui ne vont pas échanger, qui ne vont pas, comment dire, changer de charge en fonction du pH. Toujours la même charge à n'importe quel domaine de pH. Donc, ce sont des résines fortes, qualifiées de fortes. Ils peuvent être cationiques, ils peuvent être anioniques. Donc, maintenant, tu vois le groupe qui est fixé. Par contre, il existe d'autres résines, dans la charge, il dépend du pH. Dans la charge, il dépend de quoi? Du pH. Ça veut dire le CO2-, il peut être négatif, mais il peut être aussi neutre. Et là, neutre, est-ce qu'il va échanger? Non. Non. Voilà, donc il va falloir faire attention. La même chose pour le DEAE. Le DEAE, ça veut dire quoi? Ça veut dire le diéthyl aminoéthyle, c'est-à-dire un azote دايرين به ثلاثه ديال les motifs éthyl aminoéthyle, c'est-à-dire la quatrième parce qu'il va être chargé positivement, la quatrième liaison تكون مع cellulose, d'accord? Il va être du côté du cellulose. Bien sûr, vous avez aussi le Cefadex. Avez-vous déjà travaillé avec le Cefadex? Non. Non, monsieur. Non. Ben, Cefadex, c'est un polymère de glucose. C'est un dextrane. Cefadex, c'est une société américano-suédoise, si vous voulez, qui fait la synthèse des polymères, qui connaissent comme polymères linéarisés. Les polymères linéarisés, c'est des structures de glucose qui تعاودوا 1,4,1,6 qui تعاودوا 1,4,1,6 c'est des polymères linéaires. ولكن غنعطيوهم une structure en 3D. يعني غنعطيوهم une structure tridimensionnelle en leur rajoutant واحد réactif كنسميوه l'épichlorhydrine. L'épichlorhydrine, regardez la structure au niveau. Je m'en fous des structures parce que il y a des lacunes. Mais à la rigueur, sur l'internet, tu trouves la structure de l'épichlorhydrine. Si tu trouves des difficultés, reviens à moi. Parce que c'est un agent réticulant, c'est le rôle et les principes. Le rôle de chaque méthode, ses principes, voilà, et puis comprendre un petit peu, faire la différence entre, parce que quand on parle d'échangeurs, forme, faible, chargé positivement, chargé négativement, voilà, au niveau du pKa, comment il va être chargé à OED, etc., etc. Alors, donc, je m'arrête ici pour vendredi, je commence à partir encore synthétique. Et si vous avez des questions, vous les posez maintenant. Nous environ encore de 30 minutes. Avez-vous des questions avant de finir? Monsieur? Oui. L'espaceur, la résine. شوف كتشوف هذا l'écran ولدي كتشوف هذا l'écran. Vous voyez هذا l'écran? Oui.
لا ريزين هي هاد المشطه، هي هاد البان هذا، هي لا ريزين. داكوغ. ليسباسور كتسمعني؟ وي. ليسباسور باش ما ديرش اكس موان ديريكتومون مع لا ريزين. الا ما كانش ايماجين ما كانش هاد الزيكزاك هذا، هادو سون دي كربون دي سي اش 2. ايماجين ما كانوش هاد الاكس موان فين غيلصق؟ غيلصق هنايا لا سيرفاس ديال المشطه ياك لا ريزين. وي. من بعد هاد السوليتي ديالك il aura du mal à se fixer لان بعض المرات تقدر نمشي لك لي بور. لا ريزين سي دي غرانول، سي دي بحال الكسكسو، سي دي غران، سي دي غران. ولكن هادوك لي غران على الشكل ميكروسكوبيك كيكون فيهم دي بور، دي بوروزيتي. Ce n'est pas comme l'HPLC, on travaille avec des pressions qui sont très très faibles ici. Par rapport à l'HPLC bien évidemment, لأنك كي بحال غادي تعجل لك لا ريزين، الا خدمتي دي بريسيون فورت غادي تعجل لك لا ريزين تو سامبلومون. علاش؟ راه واخا الي دور مع لو طامبون ديالك مع لا بريسيون راه تو بو لا ديغرادي وما غاديش يوقع عندك ان ايشونج. دونك il va falloir soigner حتى لي بريسيون. بغيت تخدم بدي بومب اش بي ال سي باغ اكزومبل. ليسونسيال هاد اكس موان خصو ان اسباسور، خصني واحد دي سي اش 2 عاد نفيكسيه، حيت الا درتو ديريكتومون تخليها في لي بور هاد الان بلس ما غيمشيش ليا لي بور، غيوقع سكون ابل ان بروبليم دو جين ستيريك. ان بروبليم دو كوا؟ دو جين ستيريك. درتو في الشيمي اورغانيك لو جين ستيريك؟ وي. Voilà, c'est exactement pareil. Un groupement par exemple X moins, la résine, c'est un réseau macromoléculaire, ou c'est une répartition 3D qui est macromoléculaire aussi. Mais il y X moins il y aura un manque d'affinité par rapport à S solité plus. Donc, il n'y aura pas d'interaction. Donc, l'affinité serait encore très faible pour toutes les protéines chargées positivement. Au final, les protéines flélions ou la chevauchée, il y aura des séparations, bien sûr, mais il y aura des pics chevauchés. يعني واحد داخل في واحد. Mauvaise résolution. Raison pour laquelle le concepteur qui dit لك هذا l'espaceur هذاك عاد كيلصق لك الإكس موان. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Alors, maintenant... Monsieur? Oui, une autre question. شنو هو لو رول ديال ان ا بلس؟ ان ا بلس ملي كتشري لا ريزين ما غاتشريش فيها اكس موان بوحدها، راه خاص نوتراليتي. واش غتشري ان بول الكتريك نيجاتيف؟ ما يمكنش، راه خاص نوتراليتي. اكس موان نيكزيست با تو سول، سي افيك ان كونتريون. شنو هو لو كونتريون ديالها؟ هو هاد ان ا بلس. Et la résine, au moment de faire l'interaction avec le soluté, elle va échanger le Na+ avec le soluté. Elle va échanger quoi? Le Na+ d'elle à l'origine, Na+ qu'une la résine. Elle va l'échanger avec le soluté. Vous aurez une interaction, une affinité de soluté chargée positivement avec la résine. Est-ce que c'est clair? دونك غنمشي دابا الا كانت اكس بلس خص يكون داك السميتو ديالها سي ال موان. Exact. Bravo. Bravo. C'est bien. Vous avez compris. Alors, une dernière question. مفتي واش كنعتبروا ديك ان ا بلس او بيان سي ال موان فاش كيكون داك اكس بلس كنعتبرها حتى هي سوليتير سيباري؟ عاودي لا كيستيون. Repose la question s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut considérer une A+, comme une soluté زعما كنسيباريوها هي وديك الاخرى؟ لا، le soluté هو c'est une boule blanche, c'est une protéine globulaire si vous voulez chargée positivement. هذا هو le soluté. Le soluté en chromatographie c'est ce que vous désirez séparer. ولكن هذا le soluté il y a plusieurs protéines, plusieurs globules qui sont chargés positivement. L'interaction de chaque protéine X- n'est pas la même que pour les autres. Et on va échanger le Na+, mais le soluté chargé positivement. Reformuler la question. Na+, ce n'est pas le soluté. Le soluté, Monsieur, واش كنستعمل ان ا بلس عندنا une seule soluté.
دابا راه فهمت بلي ديك لا سوليتا راه بزاف ديال لي بروتين وبيان وي بزاف. الان بلس شنو المشكل ديالك معاها؟ نو احسب لي في الاول حتى هي سوليتا زعما كنعتبروها سوليتا. لا ان بلس اللي ناتيف لا ريزين. لان كون جاشيت لا ريزين كيكون عندي ان جروبمون شارجي نيجاتيفمون ابري ان اسباسور، وغتكون عندي الان بلس اللي غادي تنوتراليزيه. لا ماتيير اللي نوتر راه فيها الاكس مون فيها ان بلس. هذا ان بلس كتكون ما هو جو بو ايشونجي لو ان بلس ديال لا ريزين بار مي بروتيين. شاك بروتيين غتعطيني ان اكيليبر qui lui est propre, d'où les vitesses de migration qui seront différentes. ماشي واش كنستعملوا الان ابليس وبيان سي ال موان جوست فاش كتكون عندنا لا ريزين فورت، اما الا كانت فيبل ما غاديش نستعملوه. يا بنتي الله يهديك، راه هاد الان بلس لاصق في سي ال موان كنشريوها، لا لاصق في الاكس موان كنشريوها. الا كان سي ال موان عندك في بلاصه الان بلس سا فدير كو لا ريزين ديالك راه سوغا شارجي كومون بوزيتيفمون. راه تو سا سي فوتر ريزين، وكتزيدوها في لي ليون ديالكم في المثال، ولا كتكون في لا كولون ديالكم كاريمون كيدخل لي ليون عليها. يقدر يكون ان طامبون، يقدر يكون دو لو كاريمون ان سارتان بي اش، ولا دو لو افيك ان موديفيكاتور، سا ديبون دو فوتر فاز اليونت. En général, quand on travaille les protéines, غيكون عندي un tampon. غيكون عندي un tampon. Ou un tampon sur lequel je peux gouverner, si vous voulez, la charge ديالي ديال la protéine كنعرفها. واش les protéines ديالي je les charger positivement ou négativement, en l'occurrence. Donc, كندوز les protéines ديالي غيعطيوني différentes interactions avec هاد الX-. إلا كانوا chargés positivement. ال Na+ كيتشرى مع la résine راه في la colonne. Parce que هاد المرة كنشريو des colonnes pour résine échangeuse. وكنشريوهم حتى بور سي 18، وكنشريوهم حتى بور توجور كنشريو دي كولون حتى بور جي سي سكو فولي. ليسونسيال هاد الان بلس راه كاينه مع هاد مع الريزين ديالك توجور. دونك جو سي با بوركوا فو بارلي دو سي ال موان كونت فو بارلي دو ان بلس ايسي. سي ال موان غنهضر عليه الا كان عندي ماشي اكس موان، بتاتر ان يغريك بلس، ولا سميتو ان امونيوم شارجي بوزيتيفمون، ولا اون امين شارجي بوزيتيفمون بلا ان امونيوم. لان ان امونيوم راه 4 ديال لي جروبمون. une amine c'est 3. Une amine tertiaire chargée positivement qui contient un proton, je peux la charger positivement. Ça dépend du pKa ديالها bien sûr, du pH ديال la phase mobile. Et qu'on a des, comment dire, un sulfonate. Donc dans ce cas j'ai chargé négativement, etc. etc. Donc il كان عندي هنايا un SO3- et clair يكون عندي Na+ عاوتاني، لان SO3- راه شارجي نيجاتيفمون. الا كان عندي عاوتاني الفوسفات عندي غتكون عندي Na+. ولكن الا كان عندي ان جروبمون ici chargé positivement parce que j'ai une résine cationique qui va échanger les cations, et bien dans ce cas de figure اش غيكون عندي هنايا Na+. الا كانت هذه شارجي نيجاتيفمون هذه غتكون عندي شارجي بوزيتيفمون. الا كانت هذه شارجي بوزيتيفمون هذه تكون عندي شارجي نيجاتيفمون. Négativement, comme tout à l'heure, quelqu'un m'a dit c'est L- dans ce cas. Oui, c'est L-. D'accord? Il a dit une amine, c'est L-. Alors, on termine ou là? On termine ou là? Une autre question, une dernière. La phase stationnaire n'existe pas. La phase stationnaire, il y a la résine. أنت كتشوف فيها شنو هي هذه؟ شنو مكتوب هنايا؟ شنو مكتوب؟ يونيك. phase stationnaire. Stationnaire ionique. Voilà. Donc la phase stationnaire mais ionisée. دابا كنا في phase inverse. شنو هي la phase stationnaire ديالكم؟ C18. الو. Oui, d'accord. إلا كنتي phase normale phase stationnaire SiOH اللي سيلوكسان. وإلا كنتي في ليشونج ديون باغا تسيباري لي زيون راه غتكون عندك لا فاز ستاسيونير ايونيزي. هي هذه هي ايونيزي X- Na+. Ils sont chargés. Ils vont échanger le Na+ pour pouvoir séparer les solutés chargés positivement. D'accord? Alors, une dernière question. Une dernière question. Monsieur? Oui.
هذاك لو دي او ا سيلولوز واش ايشونجور واش شونجور فورت ولا فيبل؟ فابل هاو فيبل. ها لو بي كا ديالو. كنهضروا على ديتيل امينو ايتيل. شنو هي الديتيل؟ ديتيل دي او amino A, DEA, éthyle E, ammonium, parce que vous avez formé avec ça, diéthylamino-éthyle, vous avez formé un ammonium. Le pKa ديالو شحال؟ 9.5. امتى غيكون شارجي؟ Quand le pH serait supérieur à 9,1 ou quand il sera inférieur à 9,5? Quand est-ce que... Bien sûr. Là, un petit peu le pH inférieur à 9,5, va charger comment? Positif ou négatif? Positivement. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, merci monsieur. Voilà, le carboxyta il est faible. Le pKa ديالو شحال؟ 4. Un peu plus. 4 facile, المهم 4. Donc le pH كيخصو pour pouvoir le charger. إلا كانت عندك السيلولوز lié à un carboxyméthyle, un échangeur faible, à quel pH vous allez travailler pour pouvoir le charger négativement et séparer les positifs, les solutés positives? Quel pH? Réponds. Quel pH? Supérieur à 4. pH. Vous allez travailler avec un pH supérieur à 4 ou là inférieur? تكون pH basique. supérieur à 4. ماشي بالضروره بازيك هي فوق من 7. المهم supérieur à 4. Bravo. Et il sera chargé comment? Négativement ou positivement? Négativement. Bravo, négativement. Voilà, donc à peu près بقات لينا l'élution après غنديروها ان شاء الله الجمعه ونشوفوا هذا le schéma هذا très schématique pour pouvoir finir avec l'échange. بعد نديرو TD pour pouvoir bien comprendre. ومن بعد بالنسبه لو كور بقات لينا في الكور بتاتر غير لا سيمين بروشين لان ابري خصني ندير TD TP ياك هادشي اللي كاين. وي مشي. دونك بقات عندنا سيمانه. حتى مورا ليكزام. انا بغيت نديرو قبل ولكن غنعطيه لكم. قدرنا نديروه قبل مزيان ما قدرناش نديروه من قبل غادي نديروه ابري ولكن من الاحسن من قبل لان علاش لو تي بي ديالي سي اون سيمولاسيون ديال لاش بي سي غادي تفهموها الا تسنيتو غادي تضيعوا غادي غير تضيعوا لان هي غادي تزيد تفيدكم بالنسبه لاش بي ال سي بوكو سي اون سيمولاسيون سور لاش بي ال سي دونك il faut le faire مي ما عرفتش انت مسيو نديرو التي بي من قبل الا كان يعني ما غاديش يكون داخل في ليكزام يعني غير باش نفهموا به ولكن باش حتى هو يتراكم لنا على الدروس اللي باقيين اصلا مراكمين وعلى هاد القبال غتكون عندنا سول اون سيمين ديال بريباراسيون ما يدخلش وسط. لا ما غند شوف لو تي بي ديالي il renforce le cours vous allez voir ماشي un autre TP ou un autre protocole ou une autre méthode. C'est l'HPLC, c'est TP, en simulation sur ordinateur. Là, on a un logiciel, on a comme un petit logiciel où on va améliorer les séparations. علاش خصني augmenter la granulométrie, peut-être هنا نبدل la polarité ديال l'acétonitrile, تفهموا شويه هاد المسائل اللي وضحنا. au niveau instrumentation في الاش بي ال سي غادي تفهموها في التي بي. غنعطيه لكم وربما غنناقشوه ابري ليكزامان مي غنعطيه لكم غادي ديروا دي سيمولاسيون شي فو chacun va télécharger ou il va il va s'amuser un petit peu à comprendre les phénomènes. يبدا يعرف شنو هي لا فاز ادسوربونت يبدا يعرف شنو هي سي 18 مزيان يبدا يعرف شنو هي لا فاز ديليونت يبدا يعرف الانجيكتور كومون البروغرامي يبدا يعرف سامبل ما غاديش يتزاد لك غادي il va juste renforcer ce qu'on a fait. نقدر ما نديرش لكم لا سيونس ولكن نعطيكم لو لوجيسيال ولكن شوفوه لا سيونس غادي غير نشرحها لو ريست غادي نتوما تكملوه وتعطوني دي ريبونس سو فورم دان بي دي اف وتصيفطوهم ليا. vous allez former un trinôme chacun sur 3 personnes ويصيفطوا ليا لي ريبونس على 3 ولا 4 كيسيون sur la simulation سي تو. ولكن راه غادي يساعدكم على ليكزامان بزاف. ما كنتوش بري حيت تبقى لكم غير سيمانه وما غاتقدوش تخدموه وما ديروش هذيك الساعات حتى ابري ليكزامان مي بون سا سخي دوماج سي ميو حتى ابري ليكزامان مسيو on verra
الوقت راه ما بقاش On verra, c'est اون pour ça. سيمين ومازال لو تي دي والكور اصلا شارجي راه سي ترو. لا ما شارجيش لو كور، غادي نحيد لكم ان شابيتر. وشنو بغيتو مازال؟ غنحيد لكم ان شابيتر ما يبقاش شارجي. حيد 6 ولا 3. لا مي لا راه ماشي كنهضر غير على هاد الكور ديال كونسيرنون لو موديل دو لي كور جينيرال. لا ما يمكنش، لان هاد الكروماتو ديكسكلوزيون خصكم تشوفوها. دابا راه هي اللي تقريبا غنوصلوا لها نهار الجمعه الا بغى الله. هاد الكروماتو ديكسكلوزيون سي بيان بور لي بيولوجيست. وعندك سميتو لا ديتيكسيون هضرنا عليها شويه، اون فالا ديفلوبي. وهادو سي امبورطون. بيان سور كروماتو كيرال نقدر نحيدها. il semble جو فوا. دونك اين شابيتر غادي تزول لينا مسيو؟ Je vais voir. عطوني شويه لو طون، ماشي je vais répondre tout de suite. il faut pas عاوتاني la précipitation، j'aime pas. عطوني شويه لو طون. واش نحيد لكم الكيغال ولا الالكتروفوريز؟ حدا فيهم نحيدها لكم. علاش؟ لانه نوغا با لو طون effectivement. داكوغ يلا نقول لكم بون كوراج يا فوندردي. يلا الله يعاونكم. Merci monsieur. De rien.